सर्वोपशादिक्रमे लोकनित्यादि मारणे मयोपादितमाससे प्रतिगिरां पिलिपाण्डुदेवता पादुकादेवता पादुकाचित रुक्मिणीपाण्डुदेवताभ्यो नमः। वस्त्रोपवस्त्राथे प्रत्यक्षवस्त्रं समर्पयामि। पादुकाचित वस्त्रोपवस्त्रार्थे प्रत्यक्षवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रार्थे उपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पास्त्रवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पास्त्रवस्त्रं समर्पयामि। देवदेवनमस्ते निबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवते मष्टादशाध्यायिनीं महत्त्वामसुन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लालविद्यायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रविद्रेकप्राणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दूतो गोपालनन्दनम् पार्थो वत्स सुतिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहं वसुदेवसुतं देवकौसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मदोषकालन्दकरा गान्धारनिगमनां जन्यकालनीकृपेण वहनि कर्णेन वीराङ्कुलाम् अश्वत्थामविपर्णघोरमकरां दुर्योधनावतीः गोतेन खलु पाण्डवैर्रणदे कैवल्यकः केशवः लोके सज्जनजटपदैर्हरः प्रेमीयमानं पुराम् पुरान्मारतपद्मजं परिमलप्रभौ श्रीनश्रेयसे करोति वाचारं कम्भूरङ्गयते यत्र बालाहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ब्रह्मा वरुणरुद्रमरुतः गुणवन्ति दिग्वैष्णवैः वेदैः साधपरमनिसृगताय तीरतामुदाम्
योगिनो यस्यातन्नविदुषास्त्रगणां देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः रामकृष्ण हरी श्री शांतादुर्गा लक्ष्मी नरसिंह सांकवाळे आमच्या गांवांत सगळ्या मुळगांव वारकरी संस्थेचे आमचे सगळे वारकरीचे तसेच आमचे सगळे गांवकारांचे मनपूर्वक स्वागत करता सगळ्यांक 2 मिनटां तुमचो वेळ घेता। ही आमची तिसरी वारी। फर्स्ट आम्ही रोहनान मिस्टरान हांवें स्टार्ट केली। आता ह्या वर्सा आमी 3 असली ती 6 जाली, 2ची 4 जाता तशी 3ची 6 जाली। सो ह्यो 2 आमच्यो माऊली आसली आमच्यो सिनियर सिटीजन, तांकां कांयच कसलोच त्या वारीचो अनुभव नासतना म्हाका गेल्ल्या म्हयन्यान आमच्यो धालो चालू आशिल्ल्यो। आमच्या अनुराधा माऊली म्हाका म्हटलें आमकां 2 फॉर्मां हाड, आमी येता वारीक। म्हाका दिसलें खरें फकाणां करता आसतलीं म्हणून, पूण तिणी खूब सिरियसली घेतलें आनी तें करूनय बी दाखयलें। तांकां जोरदार एकदां पार्वती आमची माऊली आनी अनुराधा माऊली तशेंच आमचे भाऊ माऊली जे आसा 14वी वारी आमी सक्सेसफूल केली। हे आमचे मूळ फावंडर आसा जे वारीचे, तेणें भाऊ माऊलीन पयली वारी गोंयांत सुरू केली। आतां खुबशे ग्रुप्स चालू जाल्ले आसात वारीचे। तरी हांव आमचे देवस्थानाचे अध्यक्षा कडेन संदीप कडेन मागता आमचे भाऊ माऊलीचे मातशें स्वागत सत्कार करचो।
कुंडली कवरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की जय। महाराज की जय। जी बरें करूं भाई बरी हांव खूब खोशी आसा आयज ते हांगासर पावले म्हाका कांय तो खबर नाशिल्ली ते येतले काय ना म्हणून हांव कांय व्हडलोसो प्रोग्राम करूं ना मातशें थोडक्यात 2 मिनटां एक अनुराधा माहुलीक आनी पार्वती माहुलीक मातसो सत्कार करचो भाऊन 2 मिनटां बोला कुंडली कवरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की जय। शंकर बसव महाराज की जय। विठ्ठल रखुमाई माता की जय। रामकृष्ण हरी माऊली आम्ही ह्या वर्सा पळय वारी केली ती खूप आमची सक्सेस जाली आमकां कसलेच त्रास जावना सगळ्या माऊलींनी आमची काळजी घेतली आनी सगळ्या माऊलींनी आमकां बरो साथ दिलो आमी इतली सिनियर सिटीजन आसून सुद्दां आमकां तेंच्यांनी जोडून घेतले आनी आमकां खूब बरें दिसलें ही वारी करून आनीकूय अशेंच करची अशी आमची इच्छा आसा। रामकृष्ण हरी माऊली आम्ही ह्या वर्सा पहिलेच फावटी वारी केली आमकां इतले तेंच्यांनी सगळ्यांनी मन हे केलें की आमचे मन भरून आयले सगळ्यांनी आमकां इतली मदत केली केन्नाच आमकां अशें कोणी हे जाणटी बिणटी म्हणून हे करूंक ना आनी म्हाज्या गांवांच्या लोकांक हांव जाणटे गेल्ले म्हणून इतली काळजी आसलेली ही कशी वयतली आनी कशी येतली म्हणून तांकां कांयच चिंता आसलेली खूब तांकां म्हाज्या विशयी तांकां खूब हे आसलेली तांकांय सगळ्यांक हांव रामकृष्ण हरी माऊली म्हणटा। आमच्या श्री शांतादुर्गा लक्ष्मी नरसिंह सांकळ्यो आमचे देवस्थान कमिटीचे मनपूर्वक आभार तशेंच आमचे सगळे गांवचे लोक मुळगांव वारकरी संस्थेचे लोक सगळे हांगासर येयले तुमी शोभा वाडयली दनपारच्यान खरें म्हणल्यार लायट नाशिल्ली असलो म्हणजे कितें तरी जावंक लागले की लायट येवची ना काळखान जातलो काय हरिपाठ पूण हरिपाठ जावचे पयलीं पांडुरंगान लायट हाडली बरे भशेन घडोवन हाडला हरिपाठ सगळ्यांक रामकृष्ण हरी सगळ्यांक देव बरी करूं।
Yeah.